के पास आपका नाम इसमें गिरामी हजरत सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अरगुनी मलंग बाबा साहब हैं और आप आले रसूल हैं। तो सरकार हुजूर, मैं आपसे एक वाक़या अर्ज़ सुनना चाहता हूँ, तो आप उसको अपने हिसाब से जो किताबों में लिखा हुआ है वैसे हमें बताएं कि हजरत अदम बिल्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये वाक़या कैसा है, ज़रा सुनाइए आप हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हज़रत इब्राहीम अदम फिल्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान शौकत, जितनी तारीफ़ जितना बयान किया जाए वो कम है जी। आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अल्लाह के वली हैं आप, अल्लाह के दोस्त हैं आप। एक दफ़ा का वाक़या, हज़रत आप जो है ज़्यादातर जो है आप अपने बिस्तर पे इबादत करते थे, गद्दे पर गद्दों पर इबादत करते थे। जी। हमने जो पढ़ा है किताबों के अंदर, अल्लाह का फ़कीर है, कस्बुल महजूब है, ये किताब है। आप एक दफ़ा का वाक़या, आप गद्दे पर बैठकर इबादत कर रहे थे रात को। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए जी। और महल के छत पर चढ़े और उसी छत पर चढ़े जिसके नीचे आप इबादत करते थे। जी। तो आप गद्दों पर हंसकर जो है इबादत करते थे बैठकर। तो आपने कहा, जब आवाज़ दी, इधर उधर लाठी की आवाज़ मारी, यानी इधर उधर लाठी मारी तो आवाज़ हुई। काफ़ी देर हो गई लाठी मारते मारते आपको। आपने कहा, कौन का एक मुसाफिर। हज़रत जिब्रील सलाम से अर्ज़ किया, हज़रत इब्राहीम अदम बिल्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौन इतनी रात को छत पर है। का साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे ऊँट खो गए। कहा है, बेवकूफ़ मुसाफिर, कहीं छत पर ऊँट मिलेंगे? छत पर ऊँट कैसे मिलेंगे, कैसे चढ़े होंगे हैं? जी। है नादान मुसाफिर, जो है ऊँट कैसे मिल जाएंगे छत पर, और चढ़ कह सकते हैं? तो आपने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ नादान बादशाह इब्राहीम, गद्दों पर खुदा कैसे मिलेगा? सुभान अल्लाह। अगर आप मेरे को छत पर, अटारी पर ऊँट नहीं मिल सकते हैं तो गद्दों पर भी खुदा नहीं मिल सकता है। बेशक। हज़रत इब्राहीम अदम बिल्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान शौकत, उसी वक्त आपकी भरी जवानी थी और आपका 2 माह का बच्चा था और आपकी बीवी थी, आपकी बीवी की भरी जवानी थी और आप जो है महल से फटे पुराने कपड़े पहनकर आप महल से निकल गए। जब आप निकल गए, एक जगह पहुंचे अपने पीर मुर्शिद के पास। उन्होंने हुक्म दिया, जाओ दरिया किनारे, वहाँ पर जो है आप गुदड़ी बनाओ। तो आप जो है वहाँ पर जो है 12 साल इबादत करी आपने दरिया किनारे जी। और गुदड़ी बनाते रहे आप। सुभान अल्लाह। जब पब्लिक को मालूम पड़ा बादशाह तो दरिया किनारे हैं, सब परेशान हो रही पब्लिक जो है। जब उनकी फिरजा हज़रत इब्राहीम अदम बिल्की की परेशान हो रही तो पता लगा, तो वहाँ पर 12 साल के बाद में तो जाते हैं सभी लोग, हुजूर सभी लोग परेशान हैं और जो है आप चलिए अदम के लिए चलिए, आप रवाना हो जाइए अदम के लिए, अपना राजपाट संभालिए, हम लोग सब परेशान हैं। हर एक कौन किसका बादशाह होता है, कौन किसका राजा होता है
اور کس کی کون سی جو ہے راج پاٹ ہوتا ہے. نہ میرا کوئی راج پاٹ ہے، نہ میری کوئی سلطنت ہے. میرا راج پاٹ تو ہم اس جگہ بیٹھے ہیں یہی ہے. ارے نہیں صاحب، آپ جو کہو گے پبلک کہنے لگی جو آپ کہو گے وہ ہم کریں گے. حضور جو آپ کہیں گے. حضرت ابراہیم ادم بلخی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم ادم بلخی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میرا کام نہیں کر سکتے بھائی، میں تمہارا کام کروں گا جو آپ حکم دو. تو ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک سوئی تھی جو جس سے گدڑی بنا رہے تھے. جی آپ نے وہ سوئی کو جو ہے دریا میں پھینک دیا. جب دریا میں پھینک دیا تو کہا جاؤ میری سوئی لے کر آؤ جو میری سوئی ہے. نے کہ صاحب حضور بادشاہ سلامت، ارے ہم جو ہے اس میں جو ہے کیسے سوئی ملے گی دریا کے اندر، اس کی تو کوئی تھائے نہیں ہے. بے شک. تو آپ نے کہا دیکھو تم جو ہے میری فرما برداری نہیں کر سکتے ہو. یہاں جو ہے دریا کے جانور کریں گے تو وہ سوئی لے کر آئیں گے. تو کوئی مچھلیاں جو ہے ہیرا لا رہی، کوئی جواہر لا رہی، کوئی لال لے آ رہی، کوئی فخراز لا رہی. تو آپ نے کہا نہیں، نہ مجھے ہیرا جواہرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ لال کی ضرورت ہے، میں تو یہ سب کو چھوڑ کر آیا ہوں. میری جو سوئی ہے وہ لے کر آؤ. سبحان اللہ. تو اللہ شان، اللہ غنی، اللہ کی کیا شان شوکت. ایک مچھلی آئی، منہ میں دبا کر سوئی، لیجیے حضور. آپ نے وہ سوئی لی. کا دیکھا یہ دریا کے جانور میری حکومت میں ہیں، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں. سبحان تم اللہ. جائیے، تم میری بات نہیں مان سکتے ہو. اور تم سے کہا دریا سے جو ہے ایک سوئی لے کے آؤ تو تم ڈھونڈ کے نہیں لا سکے. دیکھیے جنگل دریا کی مچھلی ایک جانور لے کر آیا. سبحان آؤ. اللہ. تو آپ وہاں سے پھر آپ جو ہے مکے کے لیے روانہ ہو گئے کچھ سالوں کے بعد. جی جب کچھ سالوں کے بعد میں جب آپ جو ہے مکے کے لیے روانہ ہو گئے، آپ کو یہی آ گئی، بڑھاپا آ گیا. آپ کو، آپ کا بچہ جوان ہو گیا، آپ کی اہلیہ وہ بھی بوڑھی ہو گئی بیچاری. جی تو جو ہے وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں آپ کو. آپ کا بیٹا بھی ڈھونڈتا ہے لیکن نہیں پتہ چل رہا. جب آپ مکہ شریف کے اندر پہنچے تو آپ جنگل سے لکڑی لاتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے گٹھا لکڑی کا. اور جو ہے کوئی 4 روٹیاں دے دیتا تھا، کوئی 5 روٹی دے دیتا تھا. آپ کو روٹی دیتے تھے اور روٹی لے لیتے تھے آپ ان لوگوں سے، اور جو ہے وہ جو ہے لکڑی جو ہے دے دیتے تھے ان لوگوں کو. اور پیسہ نہیں لیتے تھے، لکڑی دے کر روٹی لیتے تھے. جی جی. وہ روٹیوں کو کوئی غریب ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے. جو ہے لاچار ہے، مجبور ہے، ان کو کھلا دیتے تھے آپ. جی. وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. کافی عرصے کے بعد میں آپ جو ہے کیا دیکھتے ہیں، ایسا آپ جنگل میں دیکھتے ہیں یہ ایک شخص کو، ایک لڑکے کو. تو آپ سوچتے ہیں دل میں یہ ایسا لگ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اور وہ لڑکا یہ دیکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے والد ہیں، میرے بابا جان ہیں. کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھا لکڑی آپ نے جو ہے سر پر رکھی، بازار میں بیچ دی، روٹی لی، اپنے مریدوں کو دیا، کہا یہ روٹی اللہ کی راہ میں جو ہے دے آ جاتا. وہ دے آئے. پھر کہا ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ میں ایک بچہ لڑکا ہے جوان، اس کو دیکھو، اس سے پوچھو تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو. جی. تو آپ نے جا کے ان کے مریدان پوچھتے ہیں اور اس بچے سے بھائی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں. کہا میں ادم کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا کہاں، کس کے بیٹے ہو. کہا میں حضرت ابراہیم ادم بلخی بادشاہ کا لڑکا ہوں. کہا اچھا کہاں، آؤ. تو آپ جو ہے وہ لڑکے کو وہ جو ہے آپ کی بیگم صاحبہ کو لے کے آئے آپ کے پاس. جب لے کر آئے تو آپ نے دیکھا یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. بیٹے کو سینے سے لگایا، ہائے ہائے، سبحان اللہ. سینے سے لگایا. اللہ بنی کیا شان شوکت. جب سینے سے بیٹے کو لگایا، پیار جھلکا، بیٹے کا پیار جھلکا والد کی طرف اور والد کا پیار جھلکا بیٹے کی طرف. دونوں سینے سے باپ بیٹے لگ گئے. پھر اس کے بعد میں آپ نے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیگم کو سینے سے لگایا.
वो भी प्यार छलका। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, ऐ इब्राहिम अदम बिल्की तुम क्या करते हो, तुमने मुझसे वादा किया था, ऐ मौला मैं तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करूंगा। सुभान ये क्या, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं। आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये क्या है, तो कहा फरमाते हक है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ऐ मेरे मौला मैं तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता हूँ, तेरी शान जो है शौकत मैं क्या फरमाऊं, और तू तेरी शान शौकत जल्ले जल्ले जलालहू अम्मा नवालू, यानी ऐ मौला तेरी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, मैं तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता हूँ, बेशक और मैं अपनी जान तेरे ऊपर लुटाता हूँ, कुर्बान करता हूँ अरबों खरबों बार। या तो मुझे इसी वक्त मौत दे दे मौला, या मेरे बीबी और बेटे को मौत दे दे। उसी वक्त इतना कहना हुआ हजरत इब्राहिम अदम बिल्की को, उसी वक्त बेटा भी गिर जाता है और आपकी बीबी गिर जाती है, दोनों का इंतकाल हो जाता है और रूह जो है निकल जाती है आपके जिस्म से, दोनों से। तो मतलब मेरा कहने का, इसे कहते हैं फकीरी। आज की फकीरी, अरे फकीरी में नमाज किसी की माफ नहीं है। पहली शरीयत जो है पहली छिड्डी है, दूसरी तरीकत है, तीसरी जो है हकीकत है, चौथी मार्फत है। अरे पहले तो शरीयत को तय कर लो, फिर इश्क के मामले में आओ, और जब तरीकत के मसले में आ गए तो उसको जो है दूसरे को शामिल ना करो, सिर्फ अल्लाह तू है कि मैं हूँ, सुभान अल्लाह तू है कि हम हैं, बस उसमें तीसरे की दखल नहीं है। लेकिन रब तक जब पहुंचेगा, पहले अपने मुर्शिद का तो आशिक बन जा, पहले अपने मुर्शिद का, अपने पीर का आशिक बन जा, फिर रब तक, फिर नबी तक, अली तक पहुंचेगा, और जब अली तक पहुंचेगा तो नबी तक पहुंचेगा, जब नबी तक पहुंचेगा जब खुदा तक पहुंचेगा। जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। तो न कहते ना अली अली करते हैं, जो बाबा लोग, जो मलंग लोग अली अली करते, अरे अली अली हम नहीं करेंगे तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हजरत मौलाए कायनात आप जो है बलियों के सरदार हैं। क्योंकि अगर विलायत जो है शुरू हुई है, जो हजरत मौलाए कायनात से शुरू हुई विलायत जो है, इनसे पहले किसी से विलायत नहीं शुरू हुई, विलायत हजरत मौलाए कायनात से हुई है। और जो अली को नहीं मानेगा वो कभी वली नहीं हो सकता। अरे अली को मानो, तुम अली अली क्या होगे, तुम वली बन जाओगे। क्या शान शौकत हजरत मौलाए कायनात की है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, सबसे पहले तो पीर तुम रात दिन इबादत करो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा, मैं कहना चाहता हूँ, अगर जबान पे मेरे आ गई है, अगर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इबादत एक तरफ और जो है अदब एक तरफ, तो इबादत जो है से बढ़कर जो है अदब है, अदब से सब कुछ मिल जाता है। आप बुजुर्गों की शान में उनकी अदब व एहतराम करोगे, अल्लाह के वलियों का अदब करोगे, बुजुर्गों का अदब करोगे, तुम जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। बेशक। तो अपने शेख के दीवाने हो जाओ, अपने पीर और मुर्शिद की इज्जत अजमत करो और कामिल मुर्शिद को पाओ। कामिल मुर्शिद की तलाश में रहो हमेशा। कामिल मुर्शिद के अंदर ये ताकत होती है जो हजरत मौलाए कायनात तक पहुंचाता है, और जब मौलाए कायनात तक पहुंच गए तो नबी तक पहुंच गए, नबी तक पहुंच गए तो खुदा तक। बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान शौकत मेरे सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनके खलीफा और उनके दामादे रसूल भी हैं हजरत मौलाए कायनात। तो जो है उनकी क्या शान शौकत है। तो हम ये कहते हैं इनका अदब और एहतराम करो, अल्लाह के वलियों का और हजरत मौलाए कायनात की क्या शान है। अली अली कहते रहो, अली अली कहते रहोगे, वली वली बनते रहोगे। बेशक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।